Salam الكل. Alors, je me présente. Ana Lina Ghram, je suis résidente en première année endocrino. Tawa mon stage à l'Institut de nutrition de Tunis. Je vais cette petite vidéo pour vous dire le choix de spécialité ou l'endocrino. Donc, pour le choix de spécialité, c'était un jour assez stressant. نهار يجيوك ناس الكل يحكيولك فيه على برشا حاجات، الناس الكل تدخل بعضها حاسيل وتخمم في دي سبيسياليتي عمرك ما خممت فيهم تالمو يجيو العباد يحكيولك عليهم، تلقى روحك تخلط على حاجات بتاتر ما كنتش تخمم تخلط عليهم دونك تدخل بعضك شوية، عبد باش يقولك ها قاعدة تفتلموها قاعدة ديرماتو اكسيتيرا. دونك il faut rester focus معناها على l'objectif نتاعك على شنيا تحب سينون فاسيلمون تدخل بعضك. Donc, أنا دخلت في le deuxième groupe de choix puisque j'étais classée 115e. Donc, كي دخلت لقيت قدامي مسكر juste la radio et la dermato. Donc, mon premier choix était de faire de la gastro. Mon deuxième, c'était endocrino. Donc, le gastro تسكر juste قدامي. C'était bizarre الحق و ça m'a un peu bousculé حكاية الجاسترو juste البناية اللي قدامي سكرتها. Donc, لقيت روحي عملت mon deuxième choix. والحق توا je suis très convaincue par ce choix et je ne le regrette absolument pas. Donc, pour vous présenter un peu la spécialité, donc comme قريتوها bien sûr في l'externat, c'est une spécialité qui traite de tout ce qui est endocrinien. Ça m'a un volet diabéto qui est très important ou ça m'a un volet endocrinien et dysthyroïdie زادا اللي يشوفوه برشا surtout en intra-hospitalier معناها. Donc أنا j'ai choisi l'endocrino خاطر عجبتني في l'externat avec c'était le critère numéro 1. Donc c'était un choix de cœur. مش spécialité قالوا لي أعملها ولا سألت برشا عليها الحق vraiment كي تجي تشوف ما سألتش برشا عباد معناها يمكن سألت une ou deux personnes tellement j'étais convaincue par ce choix. Donc c'était un choix de cœur خاطر j'ai aimé le fait اللي هي c'est une spécialité فيها برشا contact مع الباتيون فيها برشا volet éducationnel انك معناها اللي شفته surtout في الاكسترنا في الستاج متاعي معناها وزيد عملتها خاطر c'est une spécialité مرتاحة ما فيهاش برشا كردوات etc. وأنا c'est ce que je recherche معناها نحب une vie à côté de la médecine. Donc j'ai fait ce choix وتوا الحق pour l'instant je ne le regrette pas. Pour cette spécialité, donc c'est une spécialité médicale pure, il n'y a pas d'acte interventionnel, etc. C'est une spécialité clinique, فيها برشا physiopathe, فيها du contact avec le patient qui m'a قلت, l'éducation des patients, فيها مش juste تدخل consultation تعمر ordonnance وعايب سلامة, فيها برشا معناها un apprentissage مع le patient, un volet nutritionnel, diététique, etc. Surtout في الديابيتو, في les autres pathologies endocriniennes. بالحق حاجة مزيانة على الآخر. كلها لوجيك كلها معناها كي تفهم la logique principale de la chose تولي تفهم كل شيء c'est très intéressant حاسيل. Donc pour la durée de la formation, c'est une formation de 4 ans avec 3 ans et demi de stage d'endocrino et un stage obligatoire optionnel. Donc تختار انتي soit تعمل médecine interne, médecine nucléaire, médecine de travail, médecine préventive. تختار انتي معناها la spécialité que tu veux faire en optionnel. Donc pour les stages, فما 4 terrains de stage في تونس العاصمة et 5 terrains de stage في تونس autre que تونس العاصمة معناها. في تونس العاصمة فما donc Institut de nutrition, Rabta, Charles Nicolle et militaire. Ou les autres gouvernorats, فما صفاقس, سوسة, مستير, مهدية et قروان. Donc les stages الكل relativement formateurs, معناها ما فماش stage خايب ولا ما تعلم فيه شيء. C'est une spécialité médicale معناها حتى كان ما يعلموكش نجم تتعلم وحدك, تحل تقرا au lit du patient كما يقولوا لنا.
كل شيء تنجم تتعلمه وحدك. tu n'as pas besoin عبد يشدك يوريك يقولك تعمل هكا تعمل هكا، وحدك تنجم تتعلم كل شيء. Donc pour les perspectives de formation أنا par exemple توا نعمل في CEC thyroïdologie. donc première année ونعمل في CEC اللي هي ما تلقاهاش برشا في السبيسياليتي الكل، خاطر جينيرالمون يقبلوا الكبار ومن بعد يهبطوا للصغار. donc فما beaucoup de CEC اللي تنجم tu t'inscris فيهم، فما reproduction، فما pied diabétique etc. donc pour la carrière en Tunisie, pour la carrière hospitalo-universitaire يتحلوا des postes، معناها كل عام يتحل 1 ou 2 postes. وساعات même pas تلقى عباد يحبوا hospitalo-universitaire ويحلوا quand même des postes، معناها ثما la demande مش موجودة برشا و les postes موجودين. pour l'étranger donc في ألمانيا حسب ما قالوا لي أنا، الحق ما سألتش على ألمانيا ما نعرفش، قالوا c'est pas une spécialité à part entière، حاجة ما نعرفهاش الحق. pour la France donc فما في l'équivalence entre 14 et 18 postes يحلوا d'endocrino. c'est possible، معناها ماهيش حاجة impossible انك تخرج بالاندوكرينو، ماهيش aussi aisé que les autres spécialités radio, ophtalmo, pédiatrie, psychiatrie par exemple, ou la médecine générale, médecine de famille. ماهيش aussi facile، mais néanmoins ما فماش autant de résidents، معناها par promotion c'est 16 résidents d'endocrino alors que les résidents de radio c'est 40 résidents par promotion à peu près. donc il dit تشوف en pourcentage c'est peut-être la même chose، voilà à peu près égal. donc pour le privé ما فماش برشا des endocrinos في البريفي، donc il y a de la place، معناها il y a de la marge باش تحل باش تخدم relativement كلهم يخدموا. donc c'est possible de tu t'imposes في البريفي معناها. surtout que فما des volets في l'endocrino qui ne sont pas beaucoup traités par les endocrinologues في البريفي. le volet reproduction, tout ce qui est hypogonadisme, hypogonadotrope, le volet pédiatrique, tout ce qui est retard de croissance, les impubérismes, les retards staturaux, etc. Ça a un volet qui est très important, اللي معناش des pédiatres endocrinologues. donc تنجم تفك بلاصتك فيها الحكاية facilement. sinon ça m'a زيدا un volet d'hystéroïdie يخدم برشا في البريفي. autre que la diabéto، معناها diabéto هذيك حاجة واضحة اللي تخدم بها في البريفي، معناها essentiellement c'est de la diabéto. ou autre que diabéto زيدا لازم انتي tu sais t'imposer في les autres domaines اللي تتعلمهم كي تقرا، معناها لازم برشا قراية، وما لازمش تقول اوكي سبيسياليتي مرتاحة هاني نخدم من 9 الماضي ساعة ونروح اكسترا. بالحق اوكي سبيسياليتي مرتاحة ما فيهاش برشا جردوات اكسترا، اما فيها خدمة وفيها قراية ولازم تقرا باش tu arrives à maîtriser tous les aspects نتاع l'endocrino. donc pour terminer je vous souhaite bon courage pour le choix. donc اعملوا la chose que vous aimez، ما تسمعوش العباد باش يقولوا لكم اعمل سبيسياليتي تخرج لبرا، اعمل سبيسياليتي تخدم في البريفي، اعمل حاجة اللي تحبها، خاطر باش تعدي حياتك الكل تعمل فيها. ما تنجمش حياتك الكل تعديها جوست راني عملت سبيسياليتي باش نجيب اكثر فلوس، خاطر كي تعمل حاجة ما تحبهاش ديجا tu ne vas pas exceller فيها، ما تنجمش تقراها، ما تعملش تعمل عليها جو. donc ماكش باش تخرج منها الحاجات الباهية اللي فيها. alors que كي تعمل حاجة تحبها بالحق تبدأ تمشي كل نهار تخدم وعامل جو، و c'est la chose la plus importante je trouve. donc ne stressez pas pour le choix. حاولوا تعملوا un choix de cœur mais وتخموا شوية زيادة raison bien sûr. ما تخليوش العباد يبدلوا لكم أفكاركم في آخر لحظة، ما تخليوش الستريس دو جور جي انك تلقى دي سبيسياليتي محلولين وتقول ايا برا خلينا نعمل هذيك، يا علاش ما عملتش هذيك، علاش ما خممتش في هذيك. خلي روحك كونسونطري في الحاجة اللي
من الاول خممت فيها و tu es sûr منها، ما تخليش العباد تدور لك مخك في اخر لحظه، هذيك لا chose la plus importante. Donc bon courage à tous وربي معاكم، و celui qui a plus de questions نجم me contacte sur Facebook sans aucun problème. À bientôt.